आज सजबाज आमर पोड़पिठा सामग्री रेडी हो सारा एटा नड़िया कोरा एटा अलैच ना एटा कौन तो गोलमरीच आटा अदा बटा जो छेचाई एटा नड़िया को कटाई एटार काजू किशमिश आ बादाम अच्छी ये चूना ये मुग ये भी ताकि हम ना से पिठा हाँ ये जो मुग आ ये चूना आमर पिठाटा कौन हम आपण मैंने लास्ट जाए देखु आउ जानवे कि पिठा आमर होमर सुजी ये आमर गुड़ आमर गुड़ गुड़े हम गुड़ गुड़े हम आईटा अलैच चुली रे जंता हम जंता हो सारापर हम ये कदली पत्र आस सारा लुण पड़ा आगे यहाँ पका अदा पका अदा पड़ा फास्ट अदा पड़ा तार पके तो कर नड़िया तो सब ढाल दियो गोलमरीच पड़ नड़िया पड़ा जो कटा नड़िया कौन खाली खा ये तो गोलमरीच पड़ा और से काजू काजू बादाम এইটা তো হব না गुड़े हम जदि आपण मैंने चाहिए चीनी भी करें आम टे गुड़े खाऊ गुड़ से लगे हम गुड़ पड़ला नुआटा हूँ देखा ठीक से कौन कहला मुग पड़ा मुग जो बटा होमर मुग पड़ा चुना पकड़ा चूना आमर पड़ा सुजी पड़ा मुग पोड़ पिठा हो मुग पोड़ पिठा बर्तमान मुग पोड़ पिठा तो कहीदेलु मैंने रखी सिक्रेट ना ना मारूस मिठा कम है टे से ये चली चिनी आप बढ़ाएगा तब यहाँ बड़ पकोना हाँ खेल पकाओ बादाम पत्र ढंग पोड़ पिठा पूरा हो सारापर आपको आम देखू। हेलो गाइस जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग हैप्पी रज समस्ते कि रजर समस्ते आज एंजॉय करंतु दिन समस्त भल जाओ आशा करछि काली आपण मैंने देखी भिडियो जो पिठा होता आज पूरा कंप्लीट हो आज देखा आपण कौन 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 ना चलते आप देखो देखिए सका बहुत 2टा रात उठे से पिठा करदे यहाँ काकर यहाँ मंडा मुझा कहे काकर देखा एकाना से नहीं पोड़ पिठा जो काली जो होता सेटा देखो पोड़ पिठा आटा इडली होटा घुगुनी ये सब पूरा रेडी रज पूरा काकरा एटा भी काकरा देखला एटा मंडा एटा काकरा तेल छांदी मंडा छुंची पिठा करना ना हलाने उठलाने जा बिरी बेसी हैला पिठा खाली अरुआर करथले हे थाने
ଖାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଇଥିଲେ ଚୁନା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିଛି ନିଜେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ଜଣେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ଡାଣ ହାତ ନା ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଆସିଲା ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଅଛି ରଜରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଗକୁ କ'ଣ ଏଠି ରଜପାନ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ରଜପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ରଜରେ ଆମ ଦୋଳି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପତ୍ର ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ତ ପଛପଟେ ତ କିଏ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ସଜାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏଠି ଆମ ଦୋଳିଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମ ଦୋଳିଟା ହେଇଛି ହେଲେ ବଙ୍କି ଯାଇଛି ଆମ ଦୋଳିଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ଆଗେ ସଜା ମୁଁ ଟିକେ ଝୁଲି ପଡ଼େ ଆଗରେ ଦୋଳିରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଗେ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଝୁଲି ପଡ଼ିବି ଆଜି ଆମ ଦୋଳିଟା ସଜା ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲା ରଜ ରାଜ ଆଗେ ଝୁଲି ବସିକି ଦୋଳି ଖେଳିଲାଣି ଆମେ ମାନେ କି ଖେଳୁଛି ଆଗେ ଖେଳିଲାଣି ତାକୁ ଲାଜ ହଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚେଇ ଦେ ହଁ ଲୁଚେଇ ଦେ ହଁ ପୁରା ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ପାନ ଆଣିକି ଆଗେ ଦବୁ ତାପରେ ସିଏ ରଜରେ ସକାଳ ସକାଳେ ପାନ ଖାଇକି ଆସିସାରିଲାଣି ସେ ରଜ କରିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଧେଇନି କିନ୍ତୁ ପାନଟା ଖାଇସାରିଲାଣି। ହଁ ହଁ ତୁ ଚଢିକି ସେଇଟା ଚଢି ଯାଉ ଉପରକୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୋଳିଟା ବାନ୍ଧିବି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ପଦ୍ମ ଲଗେଇଦବ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ମୋ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି କରିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରିଦିଏ ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାହିଁ ପାନ ଖାଇ ପିଠା ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଦେବି କି ଆମେ ରଜରେ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ରଜରେ ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ କନ୍ୟା ଡାକରା ଖାଇବା ରଜରେ ଆଜି କନ୍ୟା ଡାକରା ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖଉଛୁ ଦେଖା ଆ ପାଣି ବାଟି ପୁରା ନାଳ ହେଇଯାଏ ଦାନ୍ତ ମତେ ନାଳ ଯିବ କାଳିମା କଣ ଖାଇଛି ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୋ ଦେଇର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଏଇଟା ସେ ଭଲସେ ରେଡି ହଉ ତା ଦେଖିବ ଆମ ଶୁକର ହେଲା ସେଇଟା କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ନେଇ ଦେଖଉଛି ନା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଇଟିଲି ବରା ଘୁଗୁନି ଆମ୍ବ ମିଠା